Para kanino ka bumabangon? Para asa manggidi ay ko mubangon. Syempre, sa akong mabana puhon. Ako mubangon og kadlawon para ang iyaha akong patindugon. Because I believe oras sa kadlawon plus tamang posisyon equals kamagwangan dayon. Walay lalaki nga mubiya sa babae nga lami mo tila. Walay lalaki nga mubiya sa babae nga lami mo tila. Boys, na ako'y tambag sa inyo haba. Get a girl nga walay pili sa pagkaon. Parihaan ng ginamos, buwad, isda, ug labaw sa tanan kanang pagkaon nga mubarog inig kakadlawon. DJ Lisa.